proses. Maksudnya kita perlukan diaphragm tu contract. Faham tak? Our major muscle untuk respiration adalah diaphragm. Kan? So diaphragm kita contract, so dia akan flat. So bila dia flat, kan? So dia akan increase the intrathoracic cavity which creates a negative pressure compared to the atmosphere. So atmosphere tu udara kat luar ni dia akan lebih tinggi berbanding dalam. Understand tak? Dia contract, dia kembang, besar. Dia besar, udara ke atas lagi tinggi daripada udara di bawah. So dia akan masuk. Sampailah peringkat di mana di dalam lebih tinggi daripada di luar. When waktu tu you exhale. Kan? Inspiration usually take shorter time compared to expiration. Kita perlukan expiration tu lagi lama sikit dah compared to inspiration. Kan? So dalam zaman-zaman dulu dia pakai negative pressure ventilator. Kan? Ni zaman dululah. Dia attempt to mimic normal physiology, kan? The advantage is patient tak payah guna ECT, tak payah guna tracheostomy, patient boleh makan, boleh minum sendiri. Patient totally sedap. Kan? Tapi masalahnya adalah dia besar. Nanti kita tengok mesin tu. Dia besar. Dia susah kalau patient tu collapse ke, difficult access to the patient. Dia buat biasa famous kita pakai, kita panggil iron lung lah. Waktu tu zaman outbreak polio lah. Kan? Zaman outbreak polio di mana iron lung ni dibina kot rasanya. And then orang yang tua tu adalah orang yang terakhir menggunakan this machine. This is negative pressure ventilation. Kan? Macam mana tu besar ni tu? Nak bawa ke mana? Dia sempat degree tu. Sempat degree kan? Dia survive lama lah. Dia kena polio kan? Dia kena polio, lepas tu dia pakai benda ni lah. Besar, macam mana nak bawa tu kalau ada benda dalam. Okay. Then dia cipta pula positive pressure ventilation. Okay, prinsipnya still sama. Udara bergerak daripada pressure yang tinggi kepada pressure yang rendah. So during inspiration kan, kau connect ke ventilator kan, mechanical ventilator. So dia akan create a pressure that is higher compared to your intrathoracic cavity. So that can push air daripada luar masuk, daripada mesin masuk ke dalam. Kan? And then bila proses expiration dia akan stop. So your punya dalam ni akan lagi tinggi daripada luar. So automatically dia akan exhale. So tapi must remember that exhalation is a passive process. So dia tak facilitate pun benda tu. Kan? Kalau ventilator dia macam mana? Dia kan dia bagi shoot tu adalah waktu inspiration. Kan? Okay. So what is the indication for mechanical ventilation? Indication for mechanical ventilation only satu, acute respiratory failure. Apa definition of acute respiratory failure kan? Korang lihat distress right? Respiratory activity is absent or insufficient to maintain adequate oxygen uptake. Either it's a hypoxic respiratory failure and carbon dioxide clearance, hypercapnic respiratory failure in spite of initial therapy. In spite of initial therapy. Kan? Respiratory failure. Maksudnya patient tu kau dah bagi oksigen still tak boleh gerak. It considered respiratory failure. Faham tak? Kalau dia cakap hypoxic respiratory kebanyakan masa pakai nasoprong okey. Hypoxic lah. Kan? So dia tak consider failure lagi lah maksudnya. Faham tak? Tapi kalau patient tu very tachypneic, kau bagi oksigen pun still macam tak okey. In spite of initial therapy kan, still hypoxic ataupun dia nampak makin tak okey. So we consider is respiratory failure which indicated for mechanical ventilation. Ni ada definition dia okay. So apa hypoxic versus hypoxemia sometimes kita bit confused lah dengan term ni kan. Hypoxic versus hypoxemia. Hypoxic is a reduction of oxygen in the tissue. And hypoxemia is the reduction of oxygen in the blood. Patient can be hypoxic tapi not hypoxemia. Betul tak? Boleh kan? Apa contohnya? Ya tak? Kan? Satu lagi? Kan biasa toksik lah. Cyanide ke apa ke kan. PO2 melambung-lambung.
Tapi patient still tisu tak dapat. So our aim adalah, kalau kita bernafas ni, apa kita punya aim? Kita punya aim adalah untuk deliver oxygen go to the tissue. Kan? Oxygen to tissue. Sebab yang nak pakai oxygen, yang penting tu adalah tissue and cells. Faham Hypoxic is sudah oxygen tak cukup ke tissue, hypoxemia ke blood. Okay. So hypoxemia basically level the kurang oksigen dekat blood level basically defined as beberapa value lah. Mild until severe. Mild is less than 80, severe less than 40. Understand Okay. So ini adalah oxygen delivery macam mana oxygen kita deliver This is very important because type of oxygen depend on this. Rate of oxygen delivery depend on few factors. Nampak macam complicated tak terminate. So it depend on cardiac output satu. Cardiac output, it depend on your hemoglobin. It depend on your partial pressure of oxygen. Faham tak? So any of these three, kalau yang impact, dia akan cause hypoxic. Betul tak? So let's say kau ada PO2 yang tinggi tapi you punya CO2 tak, you punya cardiac output tak bagus. Contohnya you are in shock. So boleh ke benda tu, oksigen tu sampai ke tisu? Tak dapat lah. Okay. Let's say patient tu HB dia sangat rendah, 4 kan. Tapi BP okey, PO2 500, tapi tisu still hypoxic. Sebab carrier tu tak ada, HB tu tak ada. Ataupun most common PaO2 tinggi, PaO2 rendah lah, PaO2 rendah, memang tisu hypoxic lah. Understand? So kalau kita ingat kalau kita treat patient yang hypoxic ni, kita nak hypoxic tau, bukan hypoxemia je. Faham tak? Kita punya aim adalah hantar oksigen ke tisu, bukan just ke blood saja. Patient PO2 high doesn't necessary patient tak hypoxic. That's why kadang-kadang PO2 tinggi tapi lactate tinggi. Because dia tak boleh utilize, because of BP tak well maintained, HB kita tak tinggi kan. Faham tak? So ni datanglah daripada benda equation tu, datanglah benda ni. Hypoxemic hypoxia, anemic hypoxia, secretory hypoxia, histotoxic hypoxia. Maksudnya hypoxemic hypoxia basically PO2 kau yang rendah lah. Anemic hypoxia, HB tak ada. Secretory hypoxia, patient in shock. Histotoxic hypoxia dah sampai tak boleh pakai pula. Itu contohnya dalam cyanide poisoning. Kan? Faham tak? So kita kena, kalau patient tu hypoxia, this is among the causes lah. Faham Boleh tak faham Okay. Lung volume and capacities. Pernah dengar ni benda lung volume and capacities ni? Tak payah yang belakang-belakang tak payahlah. Dua important yang biasa kita guna. Tidal volume and FRC, functional residual capacities. Itu yang kau kena ingat lah. Yang lain IRV ke, ERV ke, IC ke, VC tu lah lantak je lah. Okay. So yang paling penting ada dua, tidal volume and FRC. Because kita akan guna benda ni dalam kita punya explanation kerja-kerja harian. Okay, tidal volume Apa itu tidal volume? Tidal volume is a volume of air delivered to the lung in each breath. So kau bernafas sekarang, dalam satu pernafasan itu adalah kau punya tidal volume. Faham tak adik? Nafas, lepas. Bukan nafas yang bersungguh-sungguh tau, nafas yang bersahaja. Itu adalah tidal volume And then normal orang, kalau healthy lung dia boleh compensate lagi tinggi tidal volume lah, compare to patient yang ARDS. Faham tak? Okay, faham Kalau kau seorang yang sihat, kita boleh bagi kau 8 mils per kilo kan? Kau boleh tolerate, tak ada masalah. Tapi kalau kau COPD, maybe kita pakai lower. Sebab the higher tidal volume you bagi, the higher the pressure, the higher the stress dekat lung, the more risk untuk dia injured. Faham tak? Sebab kau bagi positif pressure tau. So bila kau bagi pressure, kau akan bagi pressure dekat lung. Faham tak? So lagi tinggi, lagi banyak volume, kau bagi, lagi banyak pressure. Lagi banyak pressure, lagi increase risk untuk injury. Okay, untuk healthy lung, okay, 8 is okay. Tapi untuk ARDS, maybe dia tak boleh. Sebab ARDS, lung already damage. Macam macam COVID kan, lung already damage. Kau bagi lagi senang dia dapat injury. Okay. Dan kedua adalah FRC.
volume remaining in the lung after a normal passive exhalation. Tadi total of volume during inspiration and expiration, tak ada volume. And FRC pula adalah total volume in the lung after normal or passive exhalation. Faham tak? FRC ni penting. Dia macam oxygen reservoir dalam kau punya badan lah, dalam kau punya lung kan. FRC kau rendah, kau senang apnea. Desaturate. Faham tak? Kau kalau kau bernafas, lepas tu kau hold nafas, apa jadi? Akan SO tu terus turun? Tak kan? It takes few minutes untuk bau turun. Itu kau. Cuba seorang yang FRC-nya rendah. FRC rendah ni contohnya orang obese, orang pregnant, orang dia push tau, lung dia kecil, So apa jadi, lung dia punya reservoir tu kecil. So kalau kau suruh tahan nafas, kalau kau boleh tahan 3 minit, dia mungkin tahan 30 saat. Faham tak? Kau faham tak tu? FRC. Itu FRC lah, to make it simple. Dia penting kalau kau apneic patient. Kalau kau apneic patient, contohnya kau paralyzed patient, apneic kan. Kalau dia FRC dia kecil, dia akan senang diset. Faham tak? So kau kena intubate much faster. Kalau FRC dia besar, so dia lagi banyak oxygen store. So kau boleh relax kan. Faham tak? Contoh je lah. Okay dua je lah yang paling penting. Tak ada volume FRC. Okay. Then we go to minute ventilation kan. Tadi minute ventilation is the amount of volume that inhale and exhale in 1 minute. Faham tak? Tadi tadi volume setiap bernapasan kan. Yang ni 1 minit. Lepas tu dia times respiratory rate. Faham tak? Faham tak Dik? Kau faham tak? Faham Minute ventilation sebab dalam ventilator ada ni. Normal adalah 100 to 150 mils per kilo. There is a certain condition that we need to increase the minute ventilation much higher compared to a normal value. Tapi minute ventilation faham konsep dia? Okay. And then kita pergi konsep of dead space. Apa itu dead space? Dead space ni seorang orang ignore kot. Tapi sebab kita adult dia berasa kurang sikit. Tapi kalau in small children and neonate especially, dead space ni sangat important. Faham tak? Sebab kau panjang tube sikit je, patient akan CO2 akan tinggi. Sebab dead space by definition is a ventilated area which do not participate in gas exchange. Faham tak? Contohnya mesin pergi, dia ada dua, anatomic, alveolar and mechanical. Okey, kita punya gas exchange berlaku dekat alveolar je kan. Kau punya bronchus, bronchiol, kau punya trachea, kau punya tube semua tak termasuk dalam gas exchange. Kau bagi tidal volume 500 kan. Bukan semua sampai ke alveolar. Faham tak? Dia akan yang lagi berapa persen tu dia akan loose dekat tube, dekat trachea, dekat bronchiol tu. Itu adalah dead space. Faham tak? Lagi besar kau punya dead space, lagi banyak loss. Bila dia loss, dia tak ada boleh gas exchange. So what happen is kau bagi tidal volume 500 pun mungkin sampai 200. So what happen when tidal volume is reduced, kau punya CO2 akan build up. Faham tak? Faham tak? Dia ada anatomic, alveolar and mechanical. Anatomic susah sikit nak ubah, macam nak ubah kan? Trachea kena potong tak ada. Tapi mechanical can. Contohnya ventilator circuit tu kalau boleh kita jangan terlampau panjang. Lagi panjang lagi tak bagus lah. Lagi panjang lagi tak bagus. And then alveolar dead space means that even though dah sampai alveoli tapi dia tak well perfused. Dekat by ni mungkin circulation problem ke apa ke, pulmonary embolism ke apa-apa, still is considered a dead space which is a wasted ventilation. Faham ni? Okay. So ini lagi terminologi yang you need to know is a work of breathing which is compliance and elastance. Okay, apa itu compliance? The tendency to distend. Maksudnya lagi senang benda tu kembang, lagi tinggi dia punya compliance. Faham tak? Kita panggil high and low compliance. Kalau high, contohnya kau tiup, dia senang kembang. Itu high compliance.
tendency to distend. Faham tak? Faham kalau dia low compliance, maksudnya dia adalah more elastic. Terbalik je. Faham tak? Faham tak ni? Faham 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 tak? Faham? Awak faham? Compliance and elastin. Ha? Ha? Dan high compliance lagi elastic. Tak. Terbalik. Balik. Tak, high compliance doesn't mean it's elastin. Faham tak? Dia compliance senang kembang. Senang kembang. So contohnya emphysema, dia kan senang kembang. High elastin contohnya fibrosis. Dia senang collapse. Dia low compliance. Faham tak? Stiff lah. Dia stiff, maksudnya dia stiff. Dia stiff. Kalau high compliance dia kembang, dia senang kembang. Sebab kau tengok dia punya value, dia punya equation tu. Compliance equal to volume changes versus a pressure change. Okay, so maksudnya adalah kalau benda tu high compliance, pressure sikit pun dia boleh kembang dengan banyak. Faham? Betul lah equation tu. Matematik semua okey Okay. Faham tak? Itu equation dia. Compliance equal to volume change divide by pressure change. So the higher the compliance, the less volume yang required untuk distendkan. Macam balloon balloon yang bagus. Stiffness pula berkadar songsang dengan compliance. High compliance, low elastance. Low compliance, high elastance. Terbalik. Tu betul. Stiffness 1 divide by stiffness elastis. Elastis. Dia low compliance dia stiff lah. Yes. Okay, ini adalah pressure volume loop. Pressure volume loop lah. Boleh nampak ni dekat ventilator ni sebenarnya. Okay. So basically dia preset tadi volume sama. Kan? Kat peak tu sama kan? Nampak tu? Nampak ni. Tak nampak kat sini. Lepas tu preset tadi volume dia set sama. Tapi yang merah tu adalah orang yang decrease compliant. Lungs yang decrease compliant. Hijau tu adalah yang normal. Kuning tu adalah yang high compliant. So yang bawah tu kau tengok, kalau yang untuk achieve the same amount of tidal volume, yang merah tu perlukan high pressure. Betul tak? Tapi yang high compliance, dia perlukan sikit pressure je untuk capai tidal volume. Faham tak? Ini adalah penting. Sebab apa? Bila kau monitor lung, macam mana kita nak tahu patient tu lung high compliance ke tak, low compliance kan? Mana kita nak tahu kan? Kita tengok macam tu kan? So kita boleh tengok pressure. Bila pressure tu high, mungkin patient ni compliance dia tak bagus. Faham tak? Faham tak? Kita set tadi volume 400. Tapi pressure yang perlukan untuk dapatkan 400 tu sangat tinggi. So kita tahulah dia punya compliance ni lung tak bagus. Faham tak? Okey, ini adalah contohlah emphysema and lung fibrosis. Emphysema kan paru-paru yang kembang, so dia high compliance. Lung fibrosis adalah low compliance. Contohnya banyak lagi lah. Mungkin ARDS boleh juga low compliance kan. Apa tu lagi, APO pun low compliance kan. Okey, ini lagi. Ini airway resistant. Ini okey. So ni kena apa tahu ni? Airway resistance semua kena tahu. Flow is inversely proportional to resistance. Betul lah kan? Betul lah. Lagi tinggi resistance, lagi flow tu kurang lah. Betul lah. Betul lah. The larger the ETT, the higher the flow and the lower the resistance. Faham tak? Dah ada pi Okey, ini apa-apa konsep lah. Dia ada satu yang berkaitan dengan flow lah, which is ni seorang lah, nama apa saya nak sebut ni susah. Tapi ni famous lah. Untuk masa dia memang famous equation yang kena hafal lah. Kan? Okey. Faham tak? Resistance berkadar songsang dengan flow. Flow pula bergantung kepada change in pressure, radius. Radius paling penting. Radius berkuasa 4. Radius berkuasa 4. So kalau radius tu kecil, so dia senang
high resistance. Lepas tu kita perlukan radius yang besar. And then 8 nano length. Nano length tu adalah gas viscosity and length of the airway. Lepas tu kalau kau, ini juga explain, kalau kau pakai long line ke, long line ke, yang pendek lagi bagus. Faham tak? Yang panjang lagi tak bagus sebab resistant dia. Faham tak? Semua explain by seorang physician, Jan Leonard Mary Poisson. Okay, okeylah, tak apa. Ini pun penting. Airway pressure. Airway pressure. Kat ventilator ada dua, PIP and P-flat. Ada lagi lah PIP and P-flat. Okay. So basically airway pressure ni ada dua, resistive pressure and elastic pressure. Okay. You imagine that kita punya ventilator tu kan, dia ventilator mesin. Dia ada tube masuk ETT, pergi trachea, bronchus, pergi lung. So the why they provide the pressure adalah dia nak push air tu daripada mesin tu nak pergi ke alveolus supaya dia expand macam tu. Okay, so dia ada dua pressure. Satu resistive pressure. Resistive ni pressure ni adalah pressure yang daripada atas ke bawah sampai alveolus. Itu adalah resistive pressure. Elastic pressure pula adalah pressure untuk kembangkan alveolus. Faham tak? Dapat tu? Ngangguk. Medical student rasa ngangguk dia tak tahu. Ulangan. Okey. Okey So kita ada dua pressure kan. So satu purpose kita nak ventilator adalah kita nak ambil volume, push air dan volume tu daripada atas pergi alveolus dan kembangkan dia. Betul tak? Okey. Kalau resistive pressure adalah pressure yang daripada ventilator tu masuk trachea, masuk ETT, trachea sampai alveoli. Tapi belum kembang lagi. Itu resistive. Kalau yang elastic pressure adalah untuk kembangkan alveolus. Okey. Resistive pressure tu lalu speed tu kan? Yes. Resistive pressure adalah PIP. Elastic pressure adalah P-flat. Itulah maksud dia. Faham tak? Okey. PIP, maximum rate the proximal airway at the end of inspiration. P-flat, okey. P-flat ni kita boleh dapat bila kita buat inspiratory pause. Inspiratory hold. Dia ada dia punya volume tu. Kita hold tapi patient tak ada spontaneous breath. Macam balas ni kau pausekan dia. Lepas tu kau akan dapat P-flat. P-flat ni adalah imagine inspire, dia kembang tu kau pause. So indirectly kita dapat pressure yang kat bawah tu lah. Alveolus saja. Faham tak? Sebab kau tutup cancel yang atas tu. Okey. P-flat ni lagi important sebab P-flat ni lagi accurate banding PIP because PIP can be raised because of many factors. Resistance, kau pakai tube kecil boleh, ada secretion ke, packing ke, apa ke, dia can raise. Tapi P-flat ni dia pergi kat terminal tu, kat bawah tu, which is more accurate in terms of kita nak tengok pressure dekat alveolus. Okay, faham Ini lagi lah. Apa ni? Okay. Pressure needed to distend the lung only to overcome both airway resistance and distension of the lung. Okay, faham Faham Okay. So, macam saya cakap tadi, kita monitor airway pressure ni sebab sometimes kita boleh nak tengok berapa compliance orang tu. And then by looking at the graph, basically kita boleh tahu dia ni airway resistant ke decrease compliance. Okay, faham Okay, A tu PIP dia tinggi, P-flat dia normal. Kalau condition macam ni, kita cakap dia increase airway resistance, obstructive airway. So mainly dia punya problem adalah di dekat large airway, not the alveoli. Faham tak? Because P-flat tadi kita cakap P-flat adalah untuk terminal alveolus. So PIP adalah total. So the resistance tu tinggi, pressure tu tinggi lah. Tapi P-flat remain normal. Tapi bila PIP and P-flat ni both raise, PIP raise, P-flat raise.
So apa akan jadi? Compliance. Maksudnya dia Ada problem compliance issue. Compliance issue. Compliance issue, contohnya ARDS, APO, itulah dia punya contoh lah. Faham Boleh ya? Okay. Tak tanya berapa value dia? The different less than 5 cm. 10 ke? 5 to 10. 10. Okay. P-plate less than 30 is safe lah. PIP biasa 30 juga. Airway pressure. Airway pressure. Okay. Etiology of increased airway resistance, etiology of decreased airway compliance. Okay, faham Yang samalah. Kamu baca dia lain Okay, then kita dah pergi how to set the ventilator on NIV. Alhamdulillah. Satu jam ada berapa set ke berapa? 27. Tapi ada 90 je sikit. How to set the ventilator NIV kan. So left tu adalah NIV. Siapa yang tak tahu lah, left tu NIV, right tu adalah ventilator. Kan handsome orang tu. Kacak. Okay, how to set NIV, the do and the don'ts. Select your patient wisely. Okay, satu. Pick the right type of NIV. Choose appropriate NIV setting. Estimate patient response. And then jangan forget the contraindication of NIV. Ini penting ni. Semua penting. Okay. Select your patient wisely. When to use? Okay. So kita ada dua, hypoxemic and hypercapnic respiratory failure kan. Cannot oxygenate, cannot ventilate. Kalau hypoxemic tu kita cakap cannot oxygenate. Kalau hypercapnic respiratory failure kita cakap cannot ventilate. Okay. The best evidence untuk hypoxemic respiratory failure adalah pulmonary edema. Tu je the best evidence. Faham tak? Kalau hypercapnic respiratory failure COPD dulu. Because banyak study yang besar-besar, they reduce mortality, reduce intubation rate on both pulmonary edema and COPD. Less evidence, ARDS, pneumonia and asthma. Okay. Less evidence maksudnya bukanlah haram. Boleh bagi, tapi kena cautious. Berhati-hati lah maksudnya. Sebab most of the time patient fail dan required intubation. Haruslah. Harus. Dia bukan harus. Makro. Selain wajib lah. Ini atas tu wajib lah. Atas tu wajib lah. Atas wajib yang bawah tu. So, second, pick the right type of NIV. Okay, dia ada dua, CPAP and BiPAP. Okay, dia company ni dia tukar-tukar nama je. Tapi kalau kita tahu dia punya principle, basically it's okay. Okay, dia akan buatlah nama-nama dia pelik tu. Okay. Kau continuous CPAP, dia ada satu je pressure. Remember, dia ada satu je pressure, which is PEEP ataupun dia orang panggil EPAP kan, dia menyusahkan orang kan. Tapi jangan confuse, dia nama sama, benda sama tapi nama berbeza. PEEP, EPAP. Continuous pressure throughout respiratory cycle. PEEP and tadi PEEP lah. And then dia punya function adalah dia stand the open alveoli, leading to decrease in shunt physiology and correct the hypoxia. Faham? Apa? Shunt physiology. Macam dia, kalau kau alveola yang tak well perfused, so dia punya apa tu, capillary tu dia tak akan perfuse kat situ. Dia akan divertkan ke yang better lah. Faham tak? Sebab kalau tak rugi lah. Faham tak? Okay. Tapi bila contohnya APO lah, APO dia kan collapse, so dia akan shunt ke tempat mana yang mana better. Faham tak? Tapi kalau dalam apa tu NIV CPAP, dia open dia better. So ventilation improve, so perfusion dia akan more supply. Itulah contohnya. Okay. So basically kita mainly pakai dekat APO. APO problem dia lebih kepada hypoxemia, oxygenation. Okay. So kita startkan PEEP at 5 and then kita cuba titrate, increase. Okay. So important dalam
pasang NIV, jangan terus-terus pasang. Tak hidupkan lagi dah pasang emas tu. Dah emas tu. Hidupkan dulu, start at lowest pressure. Then bagi kat dia dah more comfortable, baru kau strap dan increasekan kan. Faham tak? Okey. Lepas tu kedua, bi-level positive airway pressure, BiPAP kan. Dia ada dua, IPAP dengan EPAP. IPAP basically macam PIP lah. Bukan, EPAP macam PIP lah. IPAP adalah inspiratory positive airway pressure, EPAP adalah expiratory. So dia ada bagi dua pressure. Waktu dia inspire, dia bagi satu pressure which is lagi tinggi. Which is we call it IPAP. Kan? Bila dia exhale, dia bagi lagi pressure which is much lower than IPAP tadi. EPAP. Kan? Faham tak? So, the difference between the IPAP dengan EPAP kita panggil pressure support. Faham tak? Pressure support ni adalah important semua important Okay. Sebab it determine the tidal volume. Faham tak? Faham tak? The higher the pressure support, the higher the tidal volume. The higher patient boleh excrete the CO2. Faham tak? Tak faham? Fikir. Equation dia tidal volume equal to difference in pressure divided by airway resistance. Ini matematik ni. Imagine airway resistance tu adalah semua sama, 1, 1, 1. Faham tak? Sama kan? Kira tidal volume berkadar langsung dengan difference in pressure. Faham tak? So kalau kau increasekan different pressure tu, bukan pressure, different of pressure. Kau increasekan pressure support daripada 5 ke 10, automatically dia punya patient tidal volume akan tinggi. Faham tak? Dia kena different pressure. Dia bukan PIP naik, IPAP naik, bukan. Dia kena different pressure which is IPAP minus EPAP. Faham tak? Increase pressure support to improve ventilation. Start IPAP 10 and EPAP 5, pressure support 5. Nampak? First biasanya kita akan start 5-10 lah. EPAP 5, IPAP 10. So 10 tolak 5, pressure support adalah 5. Faham tak? Tapi kalau patient tu CO2 increase, so kau kena naikkan macam mana? Faiz, let's say ABG show that CO2 increasing in trend after kau set 10 dengan 5. Kau nak buat apa? EPAP ke IPAP? IPAP. Kau naikkan IPAP, bukan naikkan EPAP. Kalau kau naikkan EPAP, kau maintain IPAP, so dia akan lagi kecil pressure support. Faham tak? Kau maintain IPAP 10, kau naikkan EPAP 7. So 10 tolak 7, 3. Bila pressure support tu ke 3, so kau punya tidal volume akan rendah. Dia nak different tau, dia nak different. So kau naikkan IPAP, maintain EPAP. Kau naikkan IPAP contohnya 12. EPAP tu kau maintain 5. So jadi tadi 5 ni jadi 7. So bila 7 tidal volume increase. Faham tak? Faham? Faham tak? Faham Okey. Penat cakap ni. Okey. So ini adalah different wave lah. Spontaneous, CPAP and BiPAP. Ada dua. CPAP ada satu je, BiPAP ada dua lah. CPAP yang ni PIP 10. Okay, choose appropriate NAV setting. Ni cakap lah, good starting point IPAP is 10, EPAP is 5. Biasanya kita akan start lowest pressure dulu. Bagi patient biasa dulu, lepas tu baru kita naikkan. To improve oxygenation, increase EPAP. Faham tak? To increase ventilation, tidal volume, increase IPAP. Maintain difference of IPAP and EPAP. Macam aku cakap tadi lah. Faham? Kalau kau nak buang CO2, kau increasekan the difference. Kau increasekan the difference, which is pressure support lah. Increasekan pressure support. Tapi kalau let's say patient tu oxygenation je isu, EPAP je lah naik. BiPAP tak payah pakai lah. Pakai CPAP je. Pakai CPAP je lah. Faham tak? CO2 high. Increasekan IPAP.
Oxygenation kau boleh adjust FiO2 dengan EPAP. Okey, contohnya kau tu dua-dua rendah. Kau nak buat macam mana? Kalau dua-dua rendah, satu rendah hypoxia dengan hypercapnia. Kau naikkan EPAP, at the same time kau naikkan IPAP berganda. So different level lah. Dia nak untuk buang CO2 mesti different. So kau kena IPAP tu berganda tinggi. Faham tak? Mulanya kau setting apa? PIP ni kau kalau oxygenation issue, kau naikkanlah PIP 7. Lepas tu IPAP tu daripada 10 kau naikkanlah 14 je. 14 tak 7, still 7. Faham tak? Macam tu lah lebih kurang. Tidal volume depend on pressure support, which is depend on IPAP dengan EPAP. Faham tak? Kalau kau naik dua-dua, tak berguna lah, sama je. Faham Okay. Nasihat aku ni? Nasihat aku kan? Oh, dia tak buat. Hilang tadi. Okay. Then estimate patient response lah. So banyaklah sebenarnya untuk estimate patient response ni. Tapi paling senang adalah kita boleh pakai inilah Harcos score ni lah. Harcos score. Dia ada banyak lagi lah, tapi tengok jugalah patient. So important to note that lepas kau bagi patient NIV, jangan tunggu review patient 24 jam kemudian. Tak boleh. Dia kena review 1 hour later. 1 hour later. Sebab itulah 30 minit or 1 hour. Itulah critical period di mana kau nak tengok patient ni respon ke tak respon. Faham tak? Stop bleeding nanti. Faham tak? Jangan review lambat sangat. Faham tak? Okay, so Harcos score. Harcos ni kau score je lah. It's very easy to score, which is consider heart rate, pH, Glasgow Coma Scale, oxygenation, PF ratio, dan also respiratory rate. Kan? PF ratio tahu ya adik-adik? Tahu PF ratio, Faiz? Awak ambil ABG. Kan? Contohnya patient on NIV. FiO2 MO letak 0.5. Kan? 0.5 kan? Okey. Ambil ABG under FiO2 0.5. PO2 dia balik 100. Kan? 100 bagi 0.5 tu PF ratio. Faham? 1 bagi 0.5 berapa? 50. Tu contohnya. Faham Okey. So, apa Harcos score sikit? Actually, to predict NIV failure, if Harcos score more than 5 at 1 hour of NIV, predict a 80% risk of NIV failure regardless of diagnosis, age and disease. So, kalau dia memang Harcos score kau buat semua, lepas tu kau scoring dia after 1 hour, patient tu memang nampak tak bagus, basically baik intubate je lah. Right. Contraindication, hemodynamic instability. Kan? Kalau patient tu ada cardiac arrhythmia, ada cardiac arrest, janganlah dia pakai NIV kan. Ada patient dan tak boleh manage dia punya secretion. Kan? Patient tu ada stroke ke, tak boleh secretion ke, vomiting ke, tu tak boleh lah. Severe hypoxemia or acidosis pun tak boleh. Patient tu terlampau restless pun tak boleh. And invasive traumatic airway pun tak boleh. Kan? Okay. Key to success. Kan? Kita kena start early. Kan? Okay, so basically NIV ni kena start early. Dia kalau ya tak ya kau nak start, dia dah macam tu kau tak berguna lah. Dia kena start early. Kalau kau nak start, kau rasa pakcik Akub datang lah. Contoh pakcik Akub datang. Kau tahu dia COPD dah jauh. Dia susah dapat. Susah nampak lah. Terus je, tak payah tunggu ABG ke apa. Faham tak? Dia tak perlu tunggu ABG pun nak initiate sebenarnya. Faham tak? Tak boleh je start dulu. Tak ada membahaya pun. Tapi the idea is you must start early. Jangan sampai patient dah very restless, very tachypneic, dah exhausted, then you nak start, basically susah dikadakan pun. And then start slow. Start slow tu maksudnya start pressure tu daripada rendah, kita titrate high, depend on patient requirement. Jangan start tinggi, sebab nanti dia akan very tak selesa kat patient. And then start smart, ensure indication and setting, and then start monitoring. Monitoring ni penting. Okay dah. Satu lah, how to set ventilator. Ni semua tahulah. Dia punya mnemonic. Move air. Okay, move air. Mode, oxygenation, volume, impact or others, air ratio and respiratory. Okay. Ada dah. Okay.
Okay, so modes Okay, mode dia ada banyak mode. Mode dia ada banyak mode. Mode kan? Tapi important ada dua. Access control dengan SIMV. Okay. Apa ni access control, apa ni SIMV? Access control ni macam ni. Patient ni dia memang setiap kali patient ni brief dia akan assist. Faham tak? Contohnya Kak Suzy kita set 12. Kak Suzy apneic kan, dah paralyzed. So mesin akan bagi 12. Faham tak? 12 with full tidal volume. Full tidal volume mau. Kalau set 400 lah kita bagi. 12 Kak Suzy menerima 400 tidal volume di dalam 12 pernafasan. Okey. Ni kalau Kak Suzy paralyzed. Tiba-tiba Kak Suzy tersedar sikit bernafas sendiri. Daripada 14 jadi 20. Jadi 20. So AC mode akan memberi 20 respiratory rate with 20 tidal volume yang sama. 400 20. Faham tak? Itu assist control. Faham tak? Dia assist kau punya pernafasan maksimum. Macam mana kau set. Okey. Apa beza SIMV? Jangan confuse SIMV dengan SIMV with pressure support. Dia ada dua. Sometimes macam pelik sikit. SIMV plus pressure support. Ada company dia tulis SIMV memang dah ada pressure support. Tapi kalau pure SIMV sebenarnya dia tak ada pressure support. Kalau pure. Tapi different machine dia masalah. Tapi SIMV biasa dia mix dengan pressure support lah. Tapi kadang-kadang ada SIMV tak ada pressure support. Dia tulis SIMV plus pressure support untuk pressure support. Susah orang kan. Tapi memang kalau pure SIMV macam ni, Kak Suzy tak bernafas. So bagi 12. Tak ada volume 400. So dia akan bagi 12 400. Setiap breath pun 400 12 kali. Let's say Kak Suzy bernafas. Kan? 20. Kan? 20 tak ada pressure support ni. Ni SIMV pure 20. So Kak Suzy akan bernafas 20 kali, tapi cuma 12 je yang dia bagi 400. Faham tak? Lagi 8 tu depend macam mana effort Kak Suzy. Kalau Kak Suzy kuat bernafas, lagi banyaklah tidal volume masuk. Kalau sikit-sikit, basically sikit je bernafas. So assist control bagus untuk initial state. Patient paralyzed, kau bagi assist control. Ataupun patient ada breathing support yang tak kuat, kau start assist control. SIMV pula macam process of weaning. Process of weaning. Itu satu. Tapi apa pula SIMV pressure support? SIMV pressure support adalah Kak Suzy berapa paralyzed 12. Tak ada volume 400. So dia akan bagi 12 400. Okey. So lepas tu Kak Suzy kita bernafas pula 20. Okey 20. Tapi kita bagi pressure support 10 lah contohnya. Pressure support 10. Okey. Dari 12 ni Kak Suzy akan dapat 400 garanti. Lagi 8 ni kalau Kak Suzy bernafas sikit, 10 tu cukup untuk achieve 400, dapat 400 lah sampai 20. Tapi kalau pressure support tu tak cukup untuk dapat 400, mungkin dapat tak cukup lah, dapat 200 ke 300 ke, tapi better lah. Lepas tu kita kena adjust. Kalau pressure support tu depend on patient ni. Faham tak? Better dia pressure support. Better dia pressure support SIMV tu. Ni kena faham SIMV dengan pressure support. Basically kebanyakan mesin SIMV dia akan masukkan terus pressure support. Tapi kalau betul-betul SIMV dia sebenarnya tak ada pressure support. Sometimes terus SIMV pressure support. Yes. Tapi mesin-mesin kita saya rasa SIMV dia dah ada pressure support. Tapi konsep SIMV macam tu. So isu dia adalah kalau bagi SIMV dia akan more work of breathing. Betul lah? Betul lah. Dia akan work of breathing. Patient perlukan effort kan? Tapi dia more synchronized dengan patient. Dia more synchronized. And then dia boleh prevent hyperventilation. Faham tak? Tapi kalau AC dia kurang synchronized sikit sebab dia nak dia bagi full.
walaupun dia nafas sikit. Dia akan kurang synchronize dan dia boleh promote hyperventilation. Faham Okay, so ini basic lah. Ini basic asas dia, AC and CIMV. Bawah AC dan SIMV dia ada either volume control or pressure control. Dia macam modes AC, SIMV. Bawah dia volume control or pressure control. Volume control maksudnya engkau preset volume, ventilator cari pressure untuk dapatkan volume. Faham tak? So it's a volume guarantee. Volume guarantee lah. Volume guarantee. Tapi kalau pressure control dia bukan volume guarantee. Kalau kau set 10, dia dapat generate 200 tidal volume. 200 je lah. Faham tak? Dia tak volume guarantee. Lepas tu kau kena naikkan pressure tu untuk achieve berapa banyak tidal volume yang kau nak. Faham tak? Tapi kalau volume control kau set 400, lantak je lah. Berapa pressure nak, 12 ke, 14 ke, 15 ke, 16, ventilator akan cari untuk fulfill kau punya 400 tu. Kan? Tapi pressure control ni bagus untuk orang yang kita nak very careful tentang pressure lah. Macam ARDS ke apa-apa. Kan? Faham tak? Because kita boleh control dia punya pressure untuk prevent dia punya risk of baru trauma. Faham Okay, control of ventilation, basically dia ada trigger, dia ada limit, dia ada cycle lah. Ni nak terangkan ke? Tak payah lah kot. Nak ke? Dia trigger, limit. Okay, ventilator ni bodoh, dia bukan ada otak. So macam mana dia ni adalah dia mesti ada benda yang untuk trigger dia untuk bagi inspiration. Trigger can be time, can be pressure flow. Contohnya bila dia nak trigger kau bagi pressure, bagi inspiration, sama ada either time, kau set within ni dia kena bagi, kan? Dia kena bagi. So dia akan ikut je lah. Minit saat pertama dia bagi, saat ketiga dia bagi, saat keempat dia bagi, saat kelima bagi. Ataupun dia akan depend dengan kau punya flow. Contohnya kau bernafas, kau ada effort kan, so dia akan detect, dia baru bagi. Macam tu. Tu trigger dia contohnya. Okey, limit dia macam tadilah. Contohnya kalau engkau target volume control, kan? Volume control target tidal volume. So dia punya limit lah. Dah sampai 400, dah akan stop lah. Faham tak? Cycle ni lebih kurang macam limit, tak hampir serupa tapi tak sama lah. Okay. So cycle ni maksudnya macam mana dia nak initiate new breath cycle, expire kan. So whether is volume, contohnya dia dah cukup bagi volume 400, dia akan initiate next cycle punya breath lah, expiration. Faham tak? Tu contohnya lah. Itu just trigger, limit and cycle. Faham Faham tak? Tapi tak berapa penting sangat lah. Ni yang saya terangkan tadi lah. Faham tak? Kalau AC dia akan bagi je, same amount of tidal volume. Tapi kalau SIMV alone dia akan kau trigger ni, yang ke bawah ni, deflection ke bawah ni adalah patient dia ada spontaneous breathing. Dia ada spontaneous breathing, dia detect, dia akan bagi spontaneous volume kecil daripada kita punya preset tidal volume. Tapi kalau kita add on pressure support, mungkin dia boleh sampai achieve apa kita nak. Maksudnya AC ventilation ni kita kena bagi dia macam ni, sedation tu. Sedation kau lah AC. Tapi kalau patient sedated, paralyzed, tak ada spontaneous breathing, AC dengan SIMV plus pressure support ni sama je. Sama je lah. Ada breathing. Tak ada spontaneous breathing. Okay, ini different graph lah. Volume control and pressure control. Apa je lah bentuk graph ni. Kalau volume control, biasanya pressure tu dia macam steep sikit, macam tajam kan, macam V kan. V, volume control macam V kan. Kalau pressure control dia bentuk flat ni. Ni dia punya gambar lah. Okay. Then kita pergi oksigen. Tadi modes ni oksigen. Oksigen senang lah, FiO2. FiO2 easy.
Biasa kita start FiO2 100%. Tapi kita cuba titrate titrate down. Kalau boleh less than 60% and below. Right. Sebab there is kalau more than 60% dia kata there is risk of hyperoxia. Terlebih oksigen tak bagus, kurang oksigen lagi tak bagus. Kalau contohnya patient tu dah melambung-lambung PaO2 dia 500, 600, so kita kena cut down the oxygen as long as less than 60% kalau boleh. Sebab less than 60% dia kata oxygen toxicity tu tak ada. Risk tu tak ada. Okay. So macam patientnya head trauma. Patient head trauma ICB. Dia basically kadang-kadang lung tak ada masalah. Faham tak? First kau intubate kau bagi 1, tak apa. Lepas tu next kau ambil ABG. ABG kau take review PaO2 dia 500. Contohnya lah. So kau kena cut down lah. Sampailah 50% ke. Sebab kalau kau biar lama dia tak bagus. Dia akan ada effect of hyperoxia. Tapi kalau patient tu hypoxia, jangan dengar kau nak turun cepat-cepat. Itu salah tu. Okey sebab hypoxia kills early lah. Tapi dalam patient ARDS lah especially, kalau dia dah require FiO2 more than 60%, lepas tu tapi still patient ni hypoxia, kita kena buat maneuver lain lah. Contoh paralyzed patient ke, increase PEEP ke, trial of different mode ke, ini beyond itu so intensive lah. Betul lah. Okay. So volume tidal volume. Okay, tidal volume. Ini important to note that tidal volume kita gunakan predicted body weight which depend on patient height. Okay. Kalau patient tu tinggi 150, berat 150, jangan bagi 150 per kilo, meletup dia melang. Okey, dia depend on patient height. Patient tinggi paru-parunya besar, patient rendah paru-parunya kecil walaupun dia gemuk. Okey so kita gunakan predicted body weight which is consists of height guna pakai height. Kan? Okey macam tadi lebih kurang. Apa effect of tidal volume ni? Tidal volume ni adalah volume yang kita inhale, exhale during each cycle lah. Okay. So apa effect dia? Okay. Basically ni kita adjust tidal volume untuk assist of ventilation. Kan? Ventilation ni untuk buang CO2 lah. So kalau higher tidal volume, lagi banyak kita boleh buang wash out CO2. Kan? Lagi higher the pH, dia akan menyebabkan respiratory alkalosis sebab pH tu buang banyak macam hyperventilate kan. Lagi banyak kita bagi tidal volume, lagi tinggi pressure, which is lagi tinggi dia punya P plateau tadi. Faham tak? Okay. So ini equation lah contohnya. Okay. PaCO2 kan. Macam mana kita nak escape PaCO2? Macam mana PaCO2 ni depend macam berapa banyak kau punya CO2 production dengan kau depend on kau punya alveolar ventilation. Alveolar ventilation ni depend on kau punya VE tu adalah minute ventilation minus dead space. So kalau kau punya dead space tinggi, automatically CO2 kau akan tinggi. Betul tak? Ada relation kan? Kalau minute ventilation kau rendah, kau tak boleh secret oksigen banyak. Minute ventilation depend on tidal volume and respiratory rate. Adik faham tak? Lebih kurang je lah. Lebih kurang. Kau ingat je kalau dead space tinggi, CO2 boleh banyak. Minute ventilation ni maksudnya tidal volume times respiratory rate. Faham? Tak faham lah. Tapi tak apa. Okay. Faham tidal volume lah. Okay. PEEP lah, PEEP. PEEP ni positive end expiratory pressure. Dia basically is a pressure that kita bagi dekat airways and alveoli at the end of expiratory. Kan? Usually kalau kita bagi inspire dia kembang, expire dia kucuk. Tapi PEEP ni dia tak benarkan dia kucuk collapse habis. So dia ada some amount of dia kembang. Apa penting untuk tak kucuk habis? Sebab untuk membuka alveola itu balik, dia memerlukan pressure yang tinggi and effort yang tinggi. Tapi kalau kau maintain in certain amount of tak collapse sangat,
So basically dia perlukan pressure yang rendah untuk kembang balik. Itu PIP. PIP ni ada baik, ada tak baik je lah. Dia ada kesan baiknya di peparu adalah basically dia akan increase the FRC. Faham tak? Because dia tak koncok habis, dia akan tinggalkan banyak volume at the end of expiration, which is FRC. Kalau FRC tinggi, basically dia akan improve the PaO2. Lagi banyak oksigen reservoir kau, lagi banyaklah kau punya reserve oksigen. Lagi susah kau nak reset. Okey, faham tak? Faham okay. So PIP juga tak membenarkan kau punya lung totally collapse. So dia akan improve the compliance, senang dia kembang. So what happen is dia akan reducekan work of breathing. Faham tak? Itu pentingnya PIP lah. Faham okay. Tapi isu dia, bila dia pressure, PIP ni kau tak pressure jugalah. Kat peparu kau tambah pressure. Bila kau tambah pressure dekat peparu, dia tinggi, so dia akan tambah intrathoracic pressure. Bila dia tambah intrathoracic pressure, dia akan compress all the vessel, the ventricular, semua ni. Dia akan menyebabkan reduce cardiac output dan menyebabkan hypotension dan sebagainya. Okay. So ini macam saya cakap tadi, Shan lah. Normal airways, basically kalau kau kembang, dia akan peparu tu kembang, alveolar tu kembang, dan blood tu akan supply. Okay. Tapi kalau contohnya sebelah kiri tu affected kan, peparu dia affected, tak bagus. Sebelah kanan tu bagus, so dia akan deviate ke right compare to the left. Dia tak equally distributed sebab dia tak nak wasted ventilation kan. Pandai juga kan orang. Okay. Tapi bila kau bagi PIP, kalau berlebihan, dia cukup-cukup cantik. Tapi kalau dia berlebihan, dia akan compress the capillary tu dan menyebabkan dia punya perfusion pun tak bagus. Faham tak? Faham Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang, dia kena optimum. Macam mana nak optimum tu? Allahualam. So all others pressure support lah. Belum lagi. Nanti kita rehat saya tahu. Ni dah slide ke 48. All others pressure support. Apa itu pressure support? Pressure support tahu pressure support yang saya cakap lah. Pressure support is the amount of additional positive pressure beyond the PIP that is provided during spontaneous inspiration. Wow So maksudnya kau set PIP expire, dia bagi pressure extra, itu pressure support lah. Tapi mesti spontaneous, itu tak mandatory kan. Kalau dalam kita set up ventilator, dia ada mandatory breath dengan spontaneous breath. Mandatory breath ni maksudnya kau set up 12, patient breathing 20. 12 yang tadi tu adalah mandatory. Kau patient breathing ke tak breathing ke, dia bagi 12. Faham tak? Tapi yang lagi 8 tu adalah spontaneous breathing. Faham tak? Patient on effort. Tapi pressure support adalah di mana kalau patient tu effortnya, biasanya orang ill, dia bernafas pun sikit je kan. Dia bila bernafas tu, spontaneous breathing tu, ventilator detect, so dia akan bagi pressure, which is we call it a pressure support, to support the spontaneous breathing. Faham tak? Lagi bagi banyak engkau bagi pressure support, lagi banyak tidal volume. Basically kita use in BiPAP, pressure support ventilation, and almost always in SIMV mode. Okay, in practice pressure support is typically twice the PIP, tapi kena adjust lah, dia ada calculation dia. Tapi you can adjust lah. Setting, maybe initial setting you can bagi double the PIP. Okay. Ni. Okay. Driving pressure. Ni lagi satu pressure. Aduh, banyak betul pressure kan. Driving pressure ni sebab era-era COVID ni banyak ARDS, dia penting. Sebab basically dia tak ada benda pun. Dia kau tolak P flat, tolak PIP. P flat tolak PIP is a driving pressure. Value less than 15. Sometimes orang ambil less than 18 pun ada juga. 18 lah, less than 18. Okay, 15, 18. Okay. Basically dia bukan apa-apa, just tunjuk safety limit. Dia nak tengok berapa compliance kau punya alveolus. Lagi tinggi driving pressure, lagi tak bagus untuk patient alveolus. Lagi increase risk untuk dia dapat lung injury. Faham tak?
Sebab kita bagi pressure, kita shock bagi pressure, tapi kita kena monitor juga. Jangan terlampau bagi banyak tinggi pressure. Sebab takut nanti dia akan menyebabkan baru trauma. Dah lah lang tu rosak, kau tambah lagi injury yang lain, lagilah berganda-ganda rosak. So yang rosak tu kita harap boleh baiki, yang tanpa menambah benda buruk lah. That's why kita important untuk monitor driving pressure. Okay, dia based on study kan, ni study. Okay, so dia monitor, ni dia punya study lah. Dia noted that okay, patient A tu, okay, atas adalah dia ubah pressure, dia maintain PIP, PIP and pressure lah. PIP pressure, PIP plateau dengan PIP lah. Bawah tu adalah mortality. Okay, bila dia maintain PIP tapi dia increase dia punya plateau pressure, kan? Jadi driving pressure dia naik. Dia noted that bawah tu mortality dia naik. Nampak tak adik? Bagus lah untuk Tak bagus dah. Okay, yang B pula, dia naikkan plateau pressure, dia naikkan juga PIP. Because dia naikkan both, driving pressure tu equal, sama. So the noted the mortality is almost the same. Okay. Yang C pula tu, dia maintain dia punya plateau pressure tapi dia naikkan PIP. So they noted that the mortality is reduced. So they found that the driving pressure is important lah. Maka untuk monitor patient safety. Okay. So benda ni lagi pasal bila. Okay, apa tu? Okay, driving pressure adalah P flat tolak P, sama dengan tadi volume divide by compliance. Sebenarnya benda ni sama je yang tadi saya tunjuk tu. Yang apa tu? Pressure sama dengan compliance, tadi volume tadi awal-awal tadi. Kan? Faham tak? Okey kan? Ada volume. Tu dia tak tahu lah. Sikit set control independent. Okey tapi sama je. Tidal volume dekat yang tegak tu, yang pressure dekat bawah. Okey. So basically patient ambil curve B, Okey, curve B Curve B. Okey, curve B adalah apa? Good compliance ke poor compliance? Yang atas sekali. Ini curve B. Compliance dia tinggi ke compliance dia rendah? Tahu B? B atas sekali tak? Nampak. B tu compliance tinggi, compliance rendah? Compliance tinggi kan? So compliance tinggi, dia bagi pressure sikit je, tak ada volume tu pun dah naik kan? Okay. Lepas tu driving pressure dia rendah. Nampak? Yang bawah merah ni adalah dia punya driving pressure yang simbol tu segitiga P, driving pressure. Tapi kalau kita tengok curve A yang paling bawah sekali tu, dia compliance dia rendah, low compliance. So dia memerlukan pressure yang tinggi untuk achieve the same amount of tidal volume. Bila dia perlukan banyak tu, dia driving pressure dia pun tinggi. So patient curve A ni ada risk untuk lung baru trauma. Apa tu, we call it ventilation induced lung injury lah, VILI. Ventilator induced lung injury. Maksudnya driving pressure ni lagi sensitif daripada pipet tu kan? Yes. Lagi sensitif. So ni contohnya lah, high compliance dengan low compliance, kita bagi same amount of tidal volume. Kan? Okey, kalau dia ada low, kalau contohnya yang high compliance lung kan, senang nak tiup. Basically tak nampak Nampak. Biru tak nampak tak apa. Okey, tak apa. Atas tu low mechanical stress. Yang atas tu low mechanical stress. So because dia high compliance, dia low mechanical stress, dia perlukan low driving pressure. Resistant. Senang nak tiup. Balloon yang lembut balloon yang lembut. Sama je tadi. Okey, faham Okey. So, the lower the tidal volume, the lower the P plateau, the lower P plateau, lower driving pressure, lower mortality.
Faham tak? So that's why in ARDS kita prefer pakai low tidal volume. Macam tadi kau tengok ARDS patient berapa? 4 kali. Sebab penting kita bagi low tidal volume sebab kita nak lowkan dia punya P plateau, which is dia akan rendahkan driving pressure. Dia akan reducekan the risk untuk apa tu? Dapat VILI, ventilation induced lung injury. Okey Okey, beberapa slide sebelum kita makan ya. Okey. Inspiratory ratio. Okey, IE kan. IE ratio kan. IE ratio ni actually macam saya cakap tadi, inspire tu dia akan pendek, expire lebih panjang daripada. Sebab inspire adalah active process, expiration adalah passive process. Okey, kalau kau panjangkan inspiratory time, contohnya 1-2 dengan 1-3, mana inspiratory time yang lebih panjang? Mana 1-3 dengan? 1-3 dengan 1-2. Expiratory time sama je. Lain. Expiratory time yang panjang. Tak, salah. 1-2. Salah. Dia ratio tau. Satu nisbah 2 dengan 1/3. Inspiratory time mana yang panjang? 1/2 lah. 1/2 kau kena bagi 3 je. Kan? So dalam 60 second kau bidding kan? Contoh ni aku dah contoh. Matematik bodoh sikit sorry ya. Okey, contoh ya. Okey, ni contohnya dia ratio ni, dia punya time ni depend, kau bagi ratio je tau. Disebut nisbah. Okey. Kalau engkau ratio 1-2, patient A, patient B nisbah 1-2. Tapi patient A breathing 10 second, patient B breathing 20 second. So dia punya time of inspire tu actually berbeza. Orang yang breathing 10 second, dia punya breathing tu lagi tinggi berbanding yang 20. Faham tak? Sebab masa tak berubah. Masa 60 minit, 60 saat je. Kan? Faham kan? Okey. So, kalau yang ni pula, kau patient bernafas sama tapi ratio berubah. So, apa akan jadi adalah lagi rendah kau punya ratio, lagi tinggilah kau punya inspire. Contohnya 1/1. Kau breathing lagi tinggi berbanding 1/2. 1/3 kau inspire tu lagi tinggi. Nampak tak? Nampak kan? Dia ratio tau. Okey, faham Ni satu. Okey dah faham tu. Jangan confuse tau. Faham Okey. Tapi bila kau inspire kurang, apa akan jadi? Bila kau inspire kurang atau kau inspire lebih? Inspiratory time kau lagi lama, apa akan jadi? Lagi volume akan banyak lah. Pressure akan build up. Itu yang dimasukkan. If you longer the inspiratory time, possibly better oxygenation. Sebab banyak oksigen yang masuk. Sebab banyak masa inspiratory time. Tapi masalahnya bila banyak volume masuk, pressure tu akan lagi build up. Kan? Faham tak? Lagi pressure tu build up, dia tak, bila kau kecilkan ratio, expiratory time kau akan pendek. Bila kau pendek, cara kau nak keluarkan tu lagi susah. So kau akan dapat risk untuk daripada autopsy. Faham tak? Faham Kau kalau kau shortkan dia punya IE, kau akan improve the oxygenation. Tapi kau akan risk untuk develop volume high, pressure high dan autopsy. Tapi kalau kau panjangkan ratio IE tu, pressure akan rendah, akan reduce risk of autopsy. Tapi problem kau akan reducekan oxygenation sebab inspiratory time kau pendek. That's why dia tukar ada flow. Faham tak? Okey. Kau tengok ratio 1-3 dengan 1-1. Okey, inspiratory time 1-3 pendek berbanding inspiratory time 1-1. Tapi inspiratory flow 1-3 lagi tinggi berbanding inspiratory flow 1-1. Dia flow tau, berapa kelajuan liter per minit. So walaupun dia pendek, tapi dia bagi
banyak dalam masa yang singkat. So kau tak compromise sangat oxygenation tu lah. Faham tak? Pembanding satu-satu, dia bagi sedikit dalam masa 1 minit. Boleh tak? Faham ni? Faham tak adik? Habis siapa yang bagi flu? Dia, saya rasa ventilator tu dia dah preset. Dia dah macam kalau kita reducekan IE, dia akan automatically, dia akan flow tu dia akan naik bergandung berbanding kita punya IE. Saya cuba cari-cari tak jumpa. Tapi kata neonate tu dia ada dia punya flow tu. Sebab mungkin neonate berbeza dengan kita. Mungkin kita kena buat apa? Kan. Tapi macam kita punya macam dia automatic kan. Macam kau reducekan ratio, automatically flow kau akan kalau kau satu-satu dia akan flow dah akan rendah lah. Kalau kau set 1-3 lagi panjang, flow dah akan lagi tinggi. Sebab dia nak compensate. Yes. Sebab kalau tak adjust flow, nanti kau akan kurang oksigen, hypoxia. Sebab mesin ni tak ada, dia automatic. Untuk adjust punya sekutu washout. Biasanya IE kalau dekat mesin kita kacau dekat inspiratory time tu kan, dia akan Yes. So kalau inspiratory time tu yang tu kat inspiratory flow tu kan. Time. Oh yang tu ngantuk tak apa. Dia time, dia automatically akan tukar ratio. Kan ada ratio dia. Faham tak? Sendiri kan dia punya dua set ratio dengan set time yang sini. Tapi flow tak ada. Flow dia akan automatically change depend kau punya ratio. Okay, kalau kau naikkan RR, dia kena tengok ventilator lah. Tak, nanti kau tak faham. Nanti kita tengok. Kita round tak apa ventilator. Tapi dapat faham tak konsep? Ya, kau faham konsep. Kalau kau faham konsep ni paling penting. Ni. Kalau ratio, kalau IE kau pendek. Contohnya kau bagi 1-1 dengan 1-3 lah paling senang. 1-1 dan 1-3. 1-1 kau punya expire sama panjang. Tapi kalau 1-3 expire kau panjang, inspiratory kau pendek. Problem kalau inspiratory pendek, kalau inspiratory pendek, kalau kau bagi contohnya 50 liter per minute in a patient with breathing inspire time dia 0.75 second dengan 1.5 second. So apa yang jadi? 0.75 second tu tak akan dapat oksigen yang adequate lah. Sebab volume yang masuk tu tak cukup. Faham tak? Unless kalau kita boleh kontrol. Tu faham tak? Puan ada soalan. Order. Okay? So yang bos cakap yang untuk patient yang macam IE 0.75 kan, yang let's say patient COPD, dia tak perlukan oksigen banyak tapi dia perlu buang CO2 dia. So kita better use the 1 to 3 kan, sebab kita nak he doesn't need so high oxygenation, but to throw out the CO2 we reduce the inspiratory time. Macam tu lah 1-3. Dia dah perlukan expire lebih daripada inspire. Genius. Faham tak? Tapi sebab flow ni dia dah automatically. Sebab dia actually oxygenation kau taklah affected sangat by ni. Dia lebih affected by PEEP and FiO2. Faham tak? Tapi kalau the effect, kalau kau pendek, kalau kau punya expire time kau panjang, dia akan risk untuk dapat air trapping. Dia ada satu mode kita panggil reverse ratio. Ini lagi complicated. Dia untuk ARDS, dia I dia panjang, E dia pendek. Untuk severe hypoxemia, dia ada. Inilah konsep kalau dia nak pakai. So kau akan improve oxygenation, tapi at the same time kau akan increase the pressure and kau increase the risk untuk autopsy. Okay. Dia ada satu mode yang memang ada reverse ratio. I dia panjang, E dia pendek, terbalik kan. Biasa I pendek, E panjang. Faham tak? Tapi kau cuma ingat kalau I dia makin panjang, maksudnya dia akan risk more
increase air tu trap dalam, this untuk dapat auto pip dengan increase the pressure. Itu dia punya konsep lah. Faham boleh next lah. Terus tu dia macam nak kita tentukan Masa inspiration tu. Berapa banyak volume nak masuk. Berapa banyak pula masuk. Okay. So tu message ventilator punya kerja kan. Itu ventilator punya kerja. Itu ventilator Dia dia. ada tempat untuk kita set instrument inflow. Okay. Cuma kau ingat kalau mesin tu ada flow, kau kena adjust juga flow tu. Mesin kita tak ada. Okay. Kalau mesin ada flow, kau kena jangan lupa bila kau adjust the IE, kau kena adjust the flow. Jangan kau letak IE 13, kau bagi flow 55 minit, kau kena at the same time kau kena naikkan flow tu. Faham tak? Kalau ada. Kalau tak ada, dia automatic je. Lebih kurang lah oksigen tu tak masuk. Ni resistance rate lah. Resistance rate typical 10 to 20 belah. Increase rate, increase minute ventilation, increase CO2 excretion. Nanti kita tengok lah. Dah lah, saya rasa rehat dulu.